बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। मशरक़ वस्ता के अंदर रात गए महाज गर्म हो गया है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी सप्लाई लाइन जो है वो ईरान ने काट दी है और बहरी जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप जो है वो रवाना हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त ईरान के 3200 मिसाइल, 3200 मिसाइलों ने जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका निशाना ले लिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? 400 स्पीड बोट्स यानी कि जो मिसाइलों से लैस कश्तियां इस वक्त ईरान की जानिब से डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ईरान की जानिब से जो प्लान है मल्टी फ्रंट के ऊपर बाहर लड़ने का, उसकी भी झलकियां अमेरिका को दिखा दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर तेजी से तब्दील हो रही है। अमेरिका एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ अपनी एयर जो बेसेस हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। जंगी तैयारों की मशरक़ वस्ता के अंदर आमद और गैर मामूली हद तक जो है वो आसपास के ममालिक के अंदर इन अमेरिकन एसेट्स की मौजूदगी और बढ़ना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा मार्का जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ईरान की तैयारियां भी पहले से कुछ कम नहीं है, पहले से बड़े लेवल पर ईरान ने तैयारियां कर रखी हैं। आज नाज़रीन, अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा अपने साथ जो है वो दो उनके खास तौर पे जो मिलिट्री सप्लाई शिप्स हैं उनके साथ जो है वो मूव करता हुआ बहरा अरब की जानिब बढ़ रहा है। और इसके साथ ही उनके ऊपर जो मौजूद उनके ऊपर जो डिप्लॉयमेंट होती है जंगी तैयारों की, वो जंगी तैयारे जो हैं वो भी साथ साथ परवाज कर रहे थे उस जंगी बहरी बेड़े के ऊपर, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका को ये खौफ है कि जिस तरह से ईरान के शायद ड्रोन्स ने इनके ऊपर फुटेज बनाई, जिस तरह से ऊपर गए तो वो डेफिनेटली इनको इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, इनके ऊपर अटैक भी लॉन्च कर सकते हैं जब अमेरिका की जानिब से कोई एग्रेसिव किस्म का जो है वो काम किया जाएगा। अभी तो ईरान ने जो अमेरिका की जानिब से F-35 जंगी तैयारे ने इनके शायद ड्रोन को तबाह किया है, तो उसके बाद जो ईरान है वो भी इस वक्त बदले की ताक में है। लेकिन नाज़रीन, बदले का मौका तो ईरान को मिल गया और ईरान ने उसमें कर भी दिखाया है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के अमेरिका के इस जारहाना इकदाम के बाद कि जब इनका तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा ये जो बहरा अरब के पानियों में पहुंच रहा है, तो ऐसे में ईरान की जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है, जो उनकी पेट्रोलिंग है, वो मशरक़ वस्ता के अंदर बढ़ा दी है। खासतौर पर खलीज फारस के पानियों के अंदर ईरान ने जो ताज़ा तरीन डिप्लॉयमेंट की है जिसमें 400 मिसाइल बरदार कश्तियां जो हैं वो मैदान में उतारी गई हैं। तो नाज़रीन, ये 400 मिसाइल बरदार कश्तियां वो हैं कि जो बहुत स्पीड, यानी इनकी इंतहाई तेज स्पीड होती है और ये ऑपरेशन खास तौर पे करने और जहाज़ों को सीज करने, उन पे कब्जा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और दुश्मन के खिलाफ मिसाइल भी लॉन्च करती हैं। और 8 मिसाइल नाज़रीन एक कश्ती से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 3200 के करीब मिसाइल जो है वो एट अ टाइम जो है वो ये जो ख़ास तौर पे मिसाइली कश्तियाँ इनके ज़रिए लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं। हुआ कुछ जो है नाज़रीन के अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े के ऊपर जो जंगी तैयारे हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं उनको तकरीबन हाफ मिलियन जो तेल है, हाफ मिलियन लीटर, ये तेल जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, ईरान की नेवल फोर्सेस ने उस जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया है और बताया गया कि ये जहाज तुर्की की मलकियत है और ये अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद ये जो जंगी जहाज़ हैं उनको फ्यूल फ्राहम करने की लिए जो है वो जा रहे थे, जिसके ऊपर कब्जा करके उसे अमले के अराकीन जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, एक वाज़ेह मैसेज जो है वो दे दिया गया कि अब जो है वो इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। और ये वो एरिया है जहाँ पे ईरान ने नोटम जारी किया हुआ है कि यहाँ पे हम जंगी मशकें कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना, रूस और ईरान ने जंगी मशकें करने का ऐलान किया था, तो बावजूद मना करने के ये बहरी जहाज अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की जानिब बढ़ रहा था। तो नाज़रीन, अमरीकी नेवी सामने मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जो पासदारान इनकलाब की नेवल फोर्सेज हैं उन्होंने इस जहाज को सीज कर दिया। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस कार्रवाई के बाद
امریکہ کی جانب سے کچھ غیر معمولی کارروائیاں جو ہیں وہ انجام دینے کی اشارے دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مزید جنگی طیاروں کو اپنے ایئرکرافٹ کیریئر کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین، اس وقت حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ ایران نے امریکہ کے خلاف جو ملٹی فرنٹ وار ہے اس کی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں ناظرین کہ ایران نے جو نیول مائنز ہیں اس کی تعداد کو بڑھا دیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر۔ اگر امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو پہلا جو 1 گھنٹہ ہے وہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اس 1 گھنٹے کے دوران ایران نے رسپانس کرنا ہے امریکہ کے ایسٹس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ پہلا حملہ تو ناظرین ہے ایران کی جانب سے ڈرونز اٹیک جو ہیں وہ کیے جائیں گے، اس کے ساتھ میزائلز بھی موجود ہوں گے، لیکن ناظرین امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کا جو ایران ہے اس کا ذرا اور طرح کی ٹیکنیک ہے۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ پہلے جو سستے ہتھیار ہیں وہ ان کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس سے مکمل طور پہ تھک جائے، اور جب بھی کوئی انٹرسیپٹر ناظرین کسی کے اوپر اٹیک یعنی حملہ آور ڈرون آتا ہے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہ میزائل فائر کرتے ہیں، اور میزائل جو ان کے اندر موجود ہوتے ہیں تقریباً ایک انٹرسیپٹر کے اندر 20 میزائل ہوتے ہیں، تو وہ انٹرسیپٹر جو ہے وہ جب میزائل فائر کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ 80 میزائل داغے گا، تو یہ 80 میزائل داغنے کے بعد وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ریسٹ کیا جاتا ہے اسے، اور دوبارہ سے اس کو لوڈ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایران نے کیلکولیشن کی ہوتی ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اسی طرح سے کاروائی کی کہ جیسے کہ وہ لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران جو ہے وہ ان کے میزائل پہنچتے ہیں اور پہنچ کر وہ ٹارگٹس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہی حکمت عملی ایران امریکہ کے خلاف استعمال کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تو ایران کی جو راکٹ کمانڈ فورس ہے اس کی جانب سے کیا جائے گا، جبکہ جو راکٹس ہیں ان کی جو سمندر کے اندر موجود ان کے ڈسٹرائرز ہیں وہ ایران کے جو ڈسٹرائرز ہیں وہ امریکہ کے خلاف اٹیک لانچ کریں گے۔ اسی طرح ان کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو ایک خاص مرحلے میں جب ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو ناکارہ بنایا جائے گا تو اسی دوران ایران ان کے اوپر دوسرے اٹیک جو ہیں وہ لانچ کرے گا۔ ناظرین، ایران کی جو سرکاری ایجنسی ارنا ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، جو ہمارے سائبر ویریئرز ہیں وہ مکمل طور پہ تیاری میں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کا مواصلاتی نظام جام کرنا ہے اور ان کو مکمل طور پہ مفلوج بنا دینا ہے۔ جیسے کہ ان کو جام کیا جائے گا تو اس کے دوران ہی ہم جو ہے وہ بڑے اور خوفناک میزائل داغیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت حالیہ دنوں کے دوران بتایا گیا ہے کہ ایران نے تقریباً 200 میزائل نئے ڈیولپ کیے ہیں۔ بیلسٹک میزائلوں کی اتنی بڑی تعداد کا ایران کے پاس موجود ہونا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی میزائل ہیں ان کی تعداد 30,000 کے قریب بنتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ایک خوفناک تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ امریکہ کے جو حالیہ دنوں کے اندر کیے جانے والے اقدامات ہیں وہ کافی زیادہ ایگریسو، اور یوں لگ رہا ہے کہ بات چیت کے دوران ہی امریکہ کسی وقت بھی بڑا اٹیک ایران کے اوپر لانچ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔